ఓం శ్రీ సాయిరామ్. వేదపురుషుడైన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారవిందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణా తరగతికి హార్దికంగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఈనాడు నమకంలోని 4వ అనవాకం మనం నేర్చుకునే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु. गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ఓం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు 2 సార్లు తిరిగి చెప్పండి. నమ ఆవ్యాధినీభ్యః नम आव्याधिनीभ्यः नम आव्याधिनीभ्यः विविध्यन्तेभ्यश्च 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 नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च. वो नमो नम उगणाभ्यः वो नमो नम उगणाभ्यः वो नमो नम उगणाभ्यः. त्रिगुं हतेभ्यश्च त्रिगुं हतेभ्यश्च त्रिगुं हतेभ्यश्च. वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुं हतेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुं हतेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुं हतेभ्यश्च. वो नमो नमो गृत्सेभ्यः वो नमो नमो गृत्सेभ्यः वो नमो नमो गृत्सेभ्यः. गृत्सपतिभ्यश्च गृत्सपतिभ्यश्च गृत्सपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च. वो नमो नमो व्रातेभ्यः वो नमो नमो व्रातेभ्यः वो नमो नमो व्रातेभ्यः. व्रातपतिभ्यश्च व्रातपतिभ्यश्च व्रातपतिभ्यश्च. वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च. वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च. वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गणेभ्यः वो नमो नमो गणेभ्यः वो नमो नमो गणेभ्यः. गणपतिभ्यश्च गणपतिभ्यश्च गणपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च. वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च. वो नमो नमो विरूपेभ्यः वो नमो नमो विरूपेभ्यः वो नमो नमो विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च विश्वरूपेभ्यश्च
विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः वो नमो नमो महद्भ्यः वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च 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 वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः वो नमो नमः वो नमो नमः रथिभ्यो रथेभ्यश्च रथिभ्यो रथेभ्यश्च रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो 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 रथेभ्यः वो नमो नमो रथेभ्यः वो नमो नमो रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च 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 वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः वो नमो नमः सेनाभ्यः वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च 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 वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च 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 वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यः वो नमो नमस्तक्षद्भ्यः वो नमो नमस्तक्षद्भ्यः रथकारेभ्यश्च 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 वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः वो नमो नमः कुलालेभ्यः वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च 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 वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च
वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यः वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यः वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यः निषादेभ्यश्च 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 वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यः वो नमो नम इषुकृद्भ्यः वो नमो नम इषुकृद्भ्यः धन्वकृद्भ्यश्च 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 वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः वो नमो नमो मृगयुभ्यः वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च 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 वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यः वो नमो नमश्वभ्यः वो नमो नमश्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः श्वपतिभ्यश्च वो नमः श्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो नमश्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो नमश्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमो नमश्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः ఈనాటి నమకంలోని 4వ అనువాకాన్ని పూర్తి చేసుకునే ముందు ఈరోజు నేర్చుకున్నదేందా ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. శృతిని కొంచెం పెంచుకుందాం. వచ్చే వారం మనం 5వ అనువాకాన్ని నేర్చుకుందాం. नमाव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते
विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।